Sa season 4 ipida sobha syakade ko program ko jogi bagi ai kerteng beyond the headlines. Entah kesegi kin pelong ke jaya keren. Halor ki bobon ki mat bagi sembut menteri rangba ke sarkar Meghalaya Democratic Alliance iba Preston Tensong. Iba Preston Tensong ila job la sausin kung MLA but ilong tang mai bala bon tam ke experience agak dengan sarkar ko benta but ngila ru bandong be ilong kung tahu kunyi rang ba jong ka dengan sarkar keble shibun ba ya por ke jong pi ti kendiat sya bagi le chaki mat ki jura ada pila bagi thu igi phang ke jia lenti ke jong pi ka sai hima du pi job ding kong hau ar hajar lai tentala khat jau snam khat prasnam pila ya lenti kalau gubnu ni ke jia lenti ke jong pi pi lada ya pai chaka jing ke jing pelong ya nga bangan join ya ke politics ka bangas sedang ka de hau ajar lai bat kataru na kaliang jong kirang ba atau kopor ka de ka ngiong kalang kerdem konsensi de ha ka to kopor ki rurang ba ki wan chiyeng ki ya slok banga ki ong ba beli ba phim wan ma phi ya ka ban yeng election na po kalang kerdem konsensi na man ngitip ha to kopor ba iba bibiling do ya temen pada ka juga poru imat ilarai ru banum yeng election su bat kata ka jia mat wa arah hajar iway aga bangiti kena ba bibiling do inam yang su te adin bang persyang ban assess ya ke brokoj te haka bakadu ngasa rai asim la karai rengkat bat kayeng ka sem jonga nadu email pa jonga to por kin men jonga bro te haka bakadu ye sim ya karai rengkat bat ki kur jonga iru teng sim karai ba nganele ya kan election ha u arjar lai but let's see kalong ka jing alam bat ka jing jit ka jong u blay no bu dong thau ka pelong yang pangan yo ya ka jing job ka ba kasin ka benung kong hele bat ha ka juga por ngayo ru ka jing job nadu ka to ka por bat kan ni kalong ka jing khot kom bang ong pi let's see ka ba blay la jit yang bangan don ban syakri ya ka jela ban syakri ya kari ka jai ben riu ka jela barok koi bat kumju ya ka konsensi lengba jong ka jing sya jit jonga berlong kum u MLA jong ka lang kerdem konsensi ha ka to por kalau gubnu ke jia lenti nadu ke to por bu pisdam syam gubnu kan ka politik sampai halia pi hadin bangala job ia ka arjar like election namar hak itu por ke bang ngampat don experience ana perkhat balada long utau MLA la sekan suk ka kam den re ngasuthu ba anda pila job kum unong mikmat u bagi pai ba ke jit ka responsibility ka ba jurba ka ba khia do kata but ru ka ba ka expectation ka jing community jong ki pai ba ko long ka ba jur do kata te nak daw nga pendem yeli ka jing duai but ba nga karpat ba bleung ai nga ka sap ka phong ya ka jing start ya ka jing champang ka jing tibriu ka jing tiblei bangala ban syakri hok ya ka konsensi bat kum juru jaga jelai barok kawi tengai i ba ka politics kan banang yat ka por na kawi ka sansnem ja kawi ka sansnem hang ne ka jela mikla jongi ngai i ba ki babun kin nong bi khmat jongi ong no ka quality ban ong ya ka debate apok house ngai ka lanang kam hier kam da de isu kum kitu ki por ki jong ba bring gomong pi kum kitu ki por ki jong ima stanling kongwil kum gitu ki por jong kapten sangma bat kum ki por jong u esimarak haka ba haki to ki por ngakan mau ka debate kolong ka ba itnat ba hapo ka house haka ba ki ju shong teng teng ya ka assembly hadu khadwe biji khad arbiji siteng meru te nrei ngong pi hadin jong ajar lai ngai ba kala kham hiara bat kat banang mi na kawi ka sansnem ka wi ka sansnem ka lanang hiar ka quality den re ngai skem banang ni sekmat ha ka jing nang ha ka jing start ka ba menta ong no ka jala me kala jongi kala kiu sibun ka jing nang jing sa na kermen skem ba ki pai ba jong ka jala barokoi kin suthu ba nang ni sekmat kum no banjit ya
kinong mi kaman joki la ka jong sensi bakin long sisa ki badon ka sap ka phom bat ki bala ro ban contribute na ka benta ka imlang ka salang bat ka jing bit jing biang jong ka jala mi kala jong ibarokoi kadi siapa bu pi om ba ka quality ka la her ka bagi dang ya khamat dai kadi ka sarkar bo menta di tang bo pi bla bon tam ka experience kumno ka jiya linti ba kadi ka sarkar am ta arsnam tam ha พี่งับดาองแอบดเดมังเอาบาบนตามกับ experience แต่ในก็มองพี่กันดนกับจิงเตรลังฮับพวก MDA government ฮับพวกจิงลำจง chief minister บดนบุรมจิงอีกวนรัฐสังมากันดนให้กับจิงเตรลังเงียบประชังกันบลาบันเตรลังฮัดดนกินุกิอิชูรุกับลงเบกกับ collective decision นี่ชิมแต่กับบางอาคารเมสเข้มบากิปัจบากเยอะอีละตาบัดเงินนางใหญ่เป็นคลานชูๆอย่างนี้ก็จริงyes lock ก็จะพลูจมุด para mangiki minister sapok ke kabinet kenang ba komong pi andangi sim ya kanu karai kin sim ya karai ka bit ka biang na ka benta ka interest bat na ka benta ka jingbit jingbiang jongki pai ba jong jalam ngala entahlah saubnai tami la ya pring ka jingdon jong ni ka khalam pila ban batai personally kumno kala long ka ni galenti nomor ba ki borok kala kalalunพี่ฮัดเดนบักจียอุนิวโควิด -19 ฮับปอการินเดียฮักประเทศบรอกเวบัดคำตั้มงำละบันเกล็ดกตุกามีดกาบาฮากาขลายตริกุบนายมาร์ชกาวันยุกยัดกันกับขยันยิงปังฮับปอกาจลาจงนี้ฮากาบากุมยาลับขนายบัพลีอีดรไซโลบามควายฮัดวารบเลยอีเดมอีบันนึงกองอีบายอยาวนิวขยันยิงปังเตnang tu ngilai persang banyak tray ngilai persang bahai ban yalek kan bala bakan nomdon kanika spread hapo kisnong di thau la ne haki haka jela jongi brokoi te playu i ka system kan kolong in place ngilai le ten rei menta kat banang mi kaski kadang kieu ten rei ka wei ka bang akwa ban ong ban apil yaki pajba kolong bang nim dei ban ting te ngang song ban ong bang apil ngang kerpat bagi pajba jongi jela jongi yelek kan bala ban syong haye yelek kan bala ban namya mixan bat kibriu namar ba uneu kunyang jingpang ngong pi unnum pat kut tat hadu bang dayo e ka dawai ka dasin ka bangi ong ka vaksin anha ka ta kapua ng layo e ka tu ka dawai ka dasin dengan kerben scan ba ka kani ka kanyang jingpang ka sayap suki dengan iya mentai ka e ka bang ngi kerpat na kaleng sarkar kulong ba ki pajba ken sngau ba ya ka ban pikir sumar yaladi daladi nemdon bala manu ban sumar len ban job yunu kunyang jingpang dan pi ong ka sarkar le pi ong ka borsnong ka barthau ten rei ka bokong san ne mo pi bangila ban job ikan ka long be simet marwei bat ki kme ki pa ki bala he ke lasan bakin hikai ki khonrit lani ki badang tham khana ki bompat das ku thu than ya ka jingma jong nu kunyang jingpang te leng ba jong ka jinga slok bat ki ngangai skem ba ngin la e ka ban job yaw ne kunyang jingpang gi iba gi bobod hi ki ai ge je trailang na do kisnong ki thau ki pajba salonsar rei ki don ru ki du gi ba pen khen gi kendon kum gi du gi beli tho chopo khana para ti gi don kum ba sau phun jobot kum ba ka sarkar ka la thu igi ki ba la de file FIR ti ka long kum no ka case jong ki ga ya kum no sa kani phina kaliang jong sarkar ni la IT sha ki ar tuli ki district administration sha IDC Shillong bat kumju sha IDC Nongpo bakin proses wood ya kini ki FIR de ngatrai la kum nuru kilaya cekpan ya kani ka kam de baka an kan sa batai namar hadin balale FIR kamut kan sa kila register ka case di kamut kan sedang ke investigation ya kitu baro kiba ladon haka kerteng haka list lengba kan ka contact tracing ga ba lale na kaliang joka health department bat kumju na kaliang joka district administration barokawai kawai gi shamba kat kum ka jinglap jonga shimet kalong ba iwe ibreu belui ibatrei ha kawai ka dukan halai khara iyo yunu khanyang jingpang tang mar ba ikendo bat kitu gi balai kendo e gitu gi balik ya tho ti ini i samla iwan hi shakhamat ban ya tho el ka jong ka kerteng tamba ki pajba gi kwa ka sarkar bukan penbi gi kerteng jo gini gi sau phanjong ban pi ngala de kren na ka basai
haka press briefing nakapor ba ban ong ban nakaliang jongi ke sarkar bangin ay ke kerteng kam medical ethics kam sya kata de ka basai kedar tapi wat kitu ki opposition ru ki ong bang ki insist ke sarkar ba kade ben ay ke kerteng drengang la batai sai kolong ba kam medical ethics kam sya bangin le kumta namala dengin le iya kata ndai tang ya u covid-19 kamut kiwi ki jajing pang pimut ban ong ba ngimla ban batai lepa kinu ki jajing pang subola syai ke sngi kawan da kawi pat ka kenja pandemic pin ong bangin ya ai kerteng ngatrai kam don jumu bat kam don nong rim hiru namar ba komo pi ya ke jingpang ki jong buriu ngimla ya ka ban chu expose kumta namar don ki jaj long yeng long sem don ki jaj trimet ki bapang lu ki bom kwa ong no ban ya thu ya ka jingpang wat ha ki bahayeng ba sem jong ki ru tenang da komo pi ngi haban burom ya ta te ho ya kitu ki violators ki ba hadin bangila issue ya ka notification ka bedai bat ka SOP ka bedai bat ka protocol kino ki ba violate ya kata komo pi ka sarkar kan nam spare bat ngin buk ya ki kat kum ka anya ka ba ka an kan sabisat ha ka ba kaduk ka ka steps ka ba ngin sim kum ka penalty ya kitu ki brio ki ba violate lani ki ba penkhet ya ka notification lani ki kendon ya ka ba ka sarkar ka issue na kawi ka puat sa kawi pat Tabangi i mentapat nakaliang EDC Shillong ipen mi beki hukum ba ako por ba ipen banay ki jaka belong ki containment area itaw bit specific i ki yeng jogi brio belong ko tu kalong ko ji tu ba ya kan ni ru ka bangindang syurai man sngi thoding ngidai rai man thoding i ong ka micro containment area lani micro containment zone te ngila de rai te ka notification kalami try men sngi sajan kami kan notification te sibet ka press briefing rongan sabatai bahai kani ya ka micro containment zone lani ka micro containment area namar balai ngisem balada menta don ka way lani artli ka case let's say haki artli kilong yin lada mentangin contain lut ya ka locality brockway ngatrai kam iya hap te ngiyo ru ya ka feedback na ki bor snong ki bor thau na ta tangi pai ba ai bro namar balai kin so far lut ki way te na ka taw ngi sim ya ka ni la adopt ya ka ni ka policy ka batmai bat kata ka long bangi le ba ka micro containment area le ka micro containment zone ban pensuk ya ki pai ba bat bakitu ki pai ba ru hab ngi le kum ta ngi sil le si ya ka tu ka long ye artli le ne likely ha ka tu locality ngile ya kene da ka ji ya tip bat ke stu jumur lang bat ke borsnong bat ke tu ka covid-19 management committee borok we knang bakiru ka borsnong kin ong page ngo ba wat ya lecture ka tu ka yeng shua hadu benadap khat saus ni kamut ben ong mengikwa ban stigmatize nrei kan ni kalong ba tanam separate ka tu ka jaj jingpang sya ki pramarjan ki marpa leni sya ka snong ka thau hi borok ko akade ke jigya lenti kila mi bon gi jing ko tho persya ka sarkar bat ka ba dang thamai ka de jing ko tho no MLA ka BJP ba sanbor chulai ma la kan tho ting e ka health department ti pi don iu ba bedong halo phi ngi na kaliang sarkar ya kanu ka criticism ni welcome mdei ba ong bangim welcome mdei ban ong bangin share dom no habak kren mano habaki criticize kamut ki siem bakadon ka ere ke jingtuna na kaliang jongi man ka sngi pelong ya review meeting ban ngi kwaru ban shim ki corrective measures ya ka ba upai ba u yo i kata ba man ka sngi ni long ka review meeting ba habang long ka review meeting kalong i discuss lut i ki jingduna hangno ki jingduko nakaliang jono ka dot ki jingko te ngi shim ya ka corrective measures kumta te ka tu ka statement ga ba nakaliang jong i MLA bedon burom jongka ba sanbor sulai ka ba yong ba ka health department la fil nga try ka bakla ba pin ong ba ka fil ten rei lada pis ngau ba kaduna ajimut yang ong ka ke jinduna khanang ba ngin penbit penbiang na ka benda kata namar phi kan ni ka ba ong ba ka health department ka fil nga try kan nam itna ban ong ta namar ba ya kan ni ka responsibility simlang ka sarkar borokoi mut ban ong tang health minister mut ban ong tang nakaliang ka team jong ka health department rei borok mangi na ka sarkar ngi kit klik lang
ban ia rai lang hiru ya kanu kono ko bangin le ia kabarit le ne ka bahe ia rai lang kanang ba habangi le kumta kalong da ka benta ke jingbit jimbiang jong ki pai ba nong song snong jong ke jelab to kum gidi ki jikan tho kam kta e ka iki nong trei ki bada na khmat ma la ni ki front line ka wei ka la bandon ke jikta khdiat o ki bopli ki bom thia ki bom dem ka don ni ki jik ngau ha ke jing long bri rei na kaliang ka sarkar nga trai ka e ka bang kwa ban apil klong kim dei bandu kun sim nilai ya trei batongin nang ya trei mlei e ban mi ki komo ki critics but ki criticism ki bawan na kam man gaski man ko por ya katang im dei ban sim daka negative we tongin sim no daka positive we lum kum ta ngong pi la regia bakini ru ki song no kim tre kini ki frontline workers ki badon hakamadan thama teka e ka banjia ya ki pai ba jong jelam ngala jong berkoi tena kada ko mo pi ngapil ngakarpat pa yakini ki frontline workers jong ka health department nadu ki deputy commissioners nadu ki SPs ka team jo ki bro ki bom thia ki bom dem su banya trei sitom nang ta kan ka banya khun yu ne kunyang jingpang te ka banga karpat ko long bangim dei bandon ka jing du musim rei tong inang ya klain ban ka musim ban nang trei sitom chu namara ngidon hang ne ndei bangin sngap ya ka criticism jong nu rei ngidon hang ne ban syakri ya ki pai ba jong jelam nglaya jong i borok we kubu deputy chief minister pi man ka si pi shimbanta gini ki jigalang ki balong ko por lai biji ba ban ya pe benya e gini kitai ki jing duna bo pi long na ka por ko por pi ya ka jing duna ko mo pi ka long kom ge teng subu ong nok menta kami ka new cases nami ki new cases teng ki borsnong borthau ki long panik pi kita ke nama don teng ki bom jumat ya kan ki jing dia tang su ong bala yo positif hangka ki long panik kila phone satu ba de ban le nok ta ban le kom ta tengi mentang ong pi ya kini ki issue ni long kul kam ni ong sngo ba long jai ndei ban ong be ba anim long su kala jia kum ta ni le ban long be jai ka decision ka ngin sim na kum ta ka jing biang jong upai ba kom ngopi bat ba kum ka to ka jing jia pi kum ki to ki ba jia ba khlat itu khulung ha ka ban kong bom poi ka long ba kim pediang ha po ko hospital ha po kanis das law mali te kum kita ki ngi persyang menta ban penbit ban pendiang namar ha ka jing long brio ngim la ban ong bangi biang lut te rei ko mo pi ha ka ju ka por ha ngi i ki jing duna ngi rectify bat ngi penbit penbiang khanang ba upai ba nang ni suman unum don su ko complain ha ka no ko benta ha ka no ka por ka ba kilek lesin ka benta ban yo ka jing sumar la ka long ban khak lung la ka long kanu ko jing sumar ha po ki hospital jo ko sarkar ha ka ba mentang la ai ru ko dar ba boro hadu ka PSC level ba kin sngo ba ban penbiang bat ndei ban ong ba ya kinong pang ba pin pha be no chayeng ban ong ba ngim la sumar den rei don pat ki ke so ki ba le si happy HC le ni CHC kam don ka facilities ka ba biang la re ila ban sumar kin rifar siapo ki hospital ba don shalong se phila ba ni thu khniat agidi ki jigalang philong man ka si judon am ka jiga pher jumot apring jong pi bat CM na bat no ba em ngim de ban le kum ta ngi de ban le kum ta em ya ka jing kren ka don be kata te long ka don be ba ngiju ya abagi long ha review meeting kamut ngiju ya tainia kai ka babahatam ten rei ban ong bagi pher jumut kam don te ngong pi ya ka jingmut ka babiang tam ya ka tangisim la pi ong yang ne UCM ne ya ki para ministers ne kanu ka jingmut ka babiang tam ka babahatam ya ka tangisim bat habangi ngisim lang bek ba kan ka digarai jong ka sarkar brokoi nakaliang CM ngi iba ubu ya pia khmat bat long kum ta ka face jong ka government ha ka be de ba ka COVID-19 tingi iru philong wei bet naki bat bet ban kan tho dang mana ka de pi ai ka ji kan tho ba ting e persya yu zenet sangma ba ti le se ka ni ka kadon ka kenja bolong personal rivalry ba kini ki jong zenet ba Dr. Mukul na ya kata ngamla banong namar ba pi kawe ka banga fail ngam sutu ya ka statement le ka reaction no sinit sangma ka long kani namar ngila aya don license ka meeting hapo assembly hakaba u speaker bodon brom jengi u khot ya ka meeting
nak kalian jong sarkar begin ai ka presentation but nak kalian jong ka opposition bakin page let's say kabiang na kabiang tengok orang pikir ni ki lightly ki meeting ki misong bro lightly ki appreciate bandai tang bak appreciate ki ajimut but hab ki ajimut aku tu ka meeting kabut ni ia ka bangi dai ban chim mi simbet hoi ki nang improve kam ta nang le jong ta hadin bangila ai ka komo pi ya kan ka presentation ka detail presentation nan dong chodong di mana kan ka last meeting ha ka balai ka meeting lu te leader of opposition u klempoi di ke poi tong itu ki wei te long hadin bangila ya dep ai presentation la ai biang lut kadon ke jingkren ba ai ya ka kerteng ki nong pang ban ai ti kata rong la pensai kam long ban ong ban ai ka teng ten rei lada kitu ki bayo ya ka positive cases maki hi willingly kawan kinong mangang ayo kum mala jia kum tu arteli ka case lightly ka case ka ba willingly kiwan ban batai bangang ayo positif kum ta ngau bah kum ta long la ta long ta kan bahasibun namar ba kum ngoi pi na kaliang jongi haden bengila ya keren but ki MLA opposition ne batai kata ni ong tang ka wei ka bangile but kata kalong ba na kaliang go government ka bangi ya share ka ni information pi ong ki positive cases pi ong ki primary contact mo yakini arteli immediately ni pentip sya ka COVID-19 management committee kabamut sya ka borsnong sya urang ba snong sya secretary snong direct ni pentip sya ki lengba jong ka district vigilance district surveillance unit jong ka sarkar halai jong district kini kitang sula iyo ikan ka jingtip nang napok ka health department immediately ini day na kasnong ayu na malatip kadong ayu kasnong ayu kidai na nong kendong na kidai na sor yakini prokolatip te aning latip direct amar ka phone number jong kirang ba snong lu baro la download ka phone number jong ki member snong la ni jong ki secretary snong ni la download te ya ka information direct ipentip syaki ba ka jia kumta kalong kumta ha kata kalong yeng ka jia kumta ide ita ibayo kumta te nang tang la ale ka contact tracing page kita kilong high risk lani kidon primary contact te ye kita to ya advice le mapi lek mapi haji yang joki ba kinum dei ban mi channel shong khop no na do kata ka minute ka ba kiyo ya ka information te ka bamod ya ka ni ki information ni share tang bat ki borsnong ki borta namar bangim sngodon kami ban ya share lang bat ki pai ba namar kin mi thu ong no uwe basa wa ing do bat uwe basa mal ki han du ni thu banda tip pai ba am den jingmut te ka ban kam lo ban petip bai tip tang ka ya ka borsnong le man tang ong pi lu uwe halaban le ni uwe mong lai ka ba ha pin petip lu ti ka mong lai bro ko ban petip nei ha bang yo ban petip direct ia kitu ki borsnong mar ha ka borsnong ong pi ki don da register maro him uwe pu we no song kitip ki ba song wa ne ki ba song yeng la jong ki ba wan pule ne ki ba wan tre ne la don lut ki ti na stong pina daw ngi na ka sarkar ni ngau ba lakum no ru ya kan ki information nei bangi pentip pan ba nei sya ka borsnong lane sya ka COVID-19 management committee ni pentip syaki kenang ba kiru na ka borsnong bortau kila ban kentui kinong song bortau kenang ba kinam ya jan kinam lecture bat bakitu kitraro kin ngau ba ban isolate eledi kap kat bangim parla ban test hala ijong i kamera haye ngasem joki kita kendiak in paja ka politics ba di license pila job no kongres but hisian naga NPP di pila bat batai gi kendiak ke ing chi pair ko PE ubai ne kilo yalam apreng u Dr. Mukul Samba apo ju pila trai bat menta tonrat Samba pi ke ji pair ka babon ha ka por Mukul Samba umukul ngan shutu biang ya pi namar election arja ka pra ia katar ngat pla tipai ba ngaladep kren ha ki press na ka por sa ka poru ba umukul ha ka por Mukul Samba nadu ba usimti kumu u chief minister ajar sipau di hadi nang tau u ajar kharlai bro sansnet te hakini khamtam arsnem shwa ka election ajar kharpra ngai kum ba ukwa ban penkela kum ka private company ya ka secretariat bro ko wei kata ka de ka jinga pair ka bakrau
But ba wat mangi na manganglong minister bat ula bunsnen. Ya kinu gidu ki issue ke belong so sensitive ke belong so important bangin discuss ke kabinet njudon gumata. Lane begindon ke kenja review meeting ban khot katukan umut ki minister njudon gumata. Tenga I kumba umut ban penkela private company. Dia kata kadai ke belong so dangerous. But they kata hiru kunong rim ke pelong yanga bangan mi na parti kongres ngalalik bunsin ban kendu iko Sonia Kandi ngalalik bunsin ban kendu yo Rahul Kandi haka bangilek ban eri kini ki kervensis jongi baro tenai haka bakadu empoi shanu hap ban mi no naka parti tengong pi bandai ba udang don continue Dr. Mukul Sangma ngam tip syu ke jela jongi kalong kumno namar bat tikna bahakan kelalong kum ke private company tenai bat ukonrat pat kijing per kolong ba piong issue barit lane bah klaim don kejinya keren kejinya slok keji pelu jumut lang ya kata unum sim ya karai lano tang ita syar ngatrai kila sutu ya kejinya per ha pedeng u Dr. Mukul Sangma ban u konrat sangma wa pi ong bau Dr. Mukul thu bon pelong ka secretariat kum ko private company bun ong kum no sa kejimut jonga private company means long thik kum UCMD so chairman kum managing director kabakarai kabakandu lar kabalai run simau ya kabadai run simau lane lada uklem le mu kabut mlok kabamut kejingbu I ke ministers brok haja kata por ngakan mau ima arsi lalu idei deputy chief minister natrai lar ngam bakla uma arsi lalu long deputy chief minister uma arsi lalu mjutip kai ke biarai kai ke bi keren mjutip te yangan le tolong naik keren syu ngalatip lut ngalasut hulut tenai long mapi balai meni keren syu menta ka por keladir tenai ka bangisyu kwa ban ong ba ka jinge per jet ba pikli ka jinge per hapdeng u chief minister bo menta u Konrad Sangma bat u chief minister barim u Dr. Mukul Sangma kalong ka jinge per kalong tik kum kami ngi bat kasat ni bat dei na ka daw balai bingila ban handali kini ki sensitive issues kin ong ya katu ka bajia katu ka jing sya jingya syok ya dat seti sepo isyamati lani pin ong nadu sedang nadu nang tei na po sedang nadu na tem motor ka badon ka tu ke jingjia ka problem na thai pin sim ter pin yo I ke jing syaba ngi ha ngi sim ka rai ngi sim bet ka we ke jingbut da ka ngi slok ya play jingbut la bahkan ni sarkar pi pat pilong we ba khamat do mar ki ba hapo jong pi ki long ki badang khana ma bun ki di ki first timer dekat no ka ji stom jong pi ban kedau lenti ban yalam lenti ki kamde ko masuk em long kum ni to kam lai lai kata ka jing lok senior ka junior ten lai long kuma pi mdei ban ong tam nga tenga nga sim ka bakadu namar ka decision ka mengisin lar pi ong ha ka review meeting pi long ha ka cabinet meeting don bah ka jing ya thir jing mot ka jing keren te ha ka bakadu kum nga ong pi mene ha ka bakadu ngisim ya ka tan ka we ka rai bat ka rai ka long ngisim ya ka babahatam ya kanu ka bing sudai ka babahatam ngata la ka de ki jongane ka de ki jong no kat ya kata ngong pi ngim judon kata ki jing sneu panong ba ka ba ong manga ka ba de sudah dan ka ba ong kiwe ka ba lai sudah kata kamdon hakaneka MDA government jongi ka ba yalam mat da Konrad Sangma komuchi minister pi ba kane kan de be hadu sansnam kane ka ba ngi pek kalong bangin continue beyond sansnem palat I ka sansnem ngangek skem bangin ang lakban beteng biang ya kaneka MDA government ha u arpulai kendiat personally long ngiru isi attend ni ki press briefing jong pi teng let's say ha jing dom ne ka jing bob stonat I jing kli jing no to khobor pi ong ba why you asking such a stupid question a silly question thì teng tu long ka penbong ko bi no to khobor thì long ka tu ni ka jing dom ne ka ni ko pi em long kom ni namar ka jing kli ka long kom ju kunju pi ila pi ni dot kam ban lek kan pi long ma pi ki media bat ngi dei ngi pi long politician bangi ngi dei politician ki nong thok ko bo ru nga I ki long thik ko politician ngi hab bandon ka tu ki jing debate tambah hab ngi debate hab khando la da ka khor ka tin jonga la da ka khor ka tin jong pi ngi khruit am to mar khmat ndei ban khruit na den ten nang la aya I hom to ngi korek nok kamut aka tanti madon tang ki ya kli jing kli ong nok kim long prepare don ki bapli ki reporter ki ba ngasngo wa ba ki kli jing kli klen prepare
Ang siya ngala jubab kumtu ngala batai suater te kidai ban kli baik direct ia ka point. Lar kim sku tu kli ka point. Rai teng ki kli biang ia kaju. Jaga is a waste of time. Na daw nga saong ba kalong silly question. Ba pikli yang ate ngarongan ai de ka silly answer da la poi saya. Te na daw mo pi ki media but ni ki polisian le debat ke sorkari ngong pingi dai bandon kan jingya kan ni ka conducive atmosphere ka ba ngi dai ban ya sutu jumut lada ko mo pi teng idom ye jing kli jong piru anrei ultimately kalong na kamta bakan long constructive lane lama piru ula se pidom ye ka ka bangang keren ru ong no anrei ultimately kan long constructive namar belai badlan ba jong pi ngila ban pentip ye ki kubor ngila ban pen-i siya pertei siya jela jong ibrokoi ba kini ki program kini ki kam ke bingla kini ki benta ke bingla lamar klaim ka role jong ke media ngatrang inum la ban ya trekam tenar da ngopi ka media bat ka government ngi dei ban ya rengkar side by side ngam ong hoi don le se katukan ki no ki kod kubuar le se ki bam sultanat ya ka sarkar ya kata ro ngam kuslai ya kata ngim la ban penbor ya no ndai ki jingmut jong akolong beba bat kanu kono ka sarkaru kadai bandon ka close understanding hapedeng jong ke media bat ke sarkar da kami le kum tanga ong pi kolong healthy karu kom trekam terjam apa ke jela jong bat ke jing mentoi menu mentoi kin mentoi ki pai ba jong ke jela mit lai ka bagi media ru ki haban buat kejat api sarkar keteng la da ha syam ni kena ha em ka bahas bol da son mo pi ne don kam ya kata te ka pi ka criticism hangai ngasimba ude umau jam se ke jing janai te ban janai ke jing im lade ban la ban penbiang kum ke sarkar kamut de ban don ki critics haba don ki critics pat don arjat don ki jat critics ki besukwa bi batan petulun yubrio re don pada ki jat critics ki balong constructive kumye kita ngopi ngi welcome most welcome with full humility ngi kwa ban pediang kumye kita re yaki tu ki critics ki besukwa ban yatan petulun ki besula politics kata te ya kata pada nginem don por ban ya juba ngi don por hiru ban keren bat kum kita tenengong pingi don kam ya ka ngai ilade UCM no kajui kolong bang ngi welcome yakino kino critics ki criticism jongno ki ba la bangin penjanai susu ya kurkom trekam la piu om ka polisi la ne kanu ka decision ka bisim na kaliang ka sarkar na ka menta ka jingbit jimbiang jong pan ba jong ka jala ho ni syamba kindalok aktif po social media wa bon ba ki brio po social media di dot ki bas tana di do way to sabla na po no stone la draws nan daga dor jong pi ba jong ma hek ba di HS ma ti syam ko ga ni ka social media ba kam ta ma ga ni ka por lockdown ka kibri ki ya pi ke social media kadon arbenta kadon ga babha bat kadon ru ko basdio te ka bang yo i kolong ba teng don ki ba misuse ya ke social media haka ba ki rumors le ni ki khubor lam le teng kimi ki bam itu itau shu ngakan ma ko to ko por kami ke social media ba yo COVID-19 nong trei jong CM mang ne po euro apo office hadu bla la ya khnyu ka secretariat ru bro koi te long pi don ki social media ki mang pi ki ba teng ki long penban kum ka kruin ya ke jelam ke la jong tin rei don ki social media ngong pi ki ba la kum nur ngalaban ong 75% ki dei ki ba pia la da ki criticize yang aru kam lele ko mo pi namar haba ki criticize ka mo ki kwa bangan penjanai ladi lane bangan kampen banga susu ya kai ka bangale la de kiaro yang ngaru kiaro umda de nak ta da ngopi kita kilong kiyai be ndai ka banga iting kolong bahasa social media kalong ba i penban kumbangi ya the petrol ya kinu ki jinjia i the petrol ki bepli ki be lapmet ban pe social media ki sim bakla biak i kumbakade den rei ngong pi belai ba nakalian ke sarkar belai ngi nakalian sarkar ngong pi ngakwa pan ya thu ba pin su thu kalong ba nakalian jonga ngong ba pek kane ka print ba ki electronic media they are the most reliable source hadu mentang namar teng don hi ke jing ya keren na po ka
kabinet review tinggal baki ong ba to mentah beladon ke social media balai ngin don kam syuk ke elektronik ngin don kam syuk ya ka print media dengan ngong kata ke babakala ngi hakin nong kendong ne jongi gibriu ler kimpan yo daka kemat la jong syubuk kum gane ka iu jong bimo ka ba phiap iu kum ni an ki yo kum tu kida sutu nrei ka besyu ya keren ler kata ke social media ka balok kum no syuat ho we den we kamiang te nang ta don pat ki ba lang pat yo ikot kubur ngam pat pediak pi kum kita de ngayo ba la pi ong sukum no ha ka jela jongi kasus kebabiang tam de kini ki ar komo pi one is electronic and number two is print kini ki artli ki bedang terekam ngampat tip ya ka bahasa din ya ka teknologi ka manwan ngampat keren de ya ka bahadu mentai ngani thuak pi kini ki de artli ki botlom jong ka jing tip ya ki ke brokoi ya ka jela jongi brokoi te kata ka bang suka ban keren ni kan ni kanang ba ki pajba ngangi scam ki sotu ba ya kata nang ta wat kitu ki ba im ka social media ru ngakwa ai bakin sotu ba lakum nukum nuru da ka ba ya be leng ba kini ki artli ki system ki bangidon in place ngatrai kan kham ba sibon hapo ka jela ka jongi bat kan kampen mentoi sibon ya ki bapli ki bam tip lani ki bapli ki nong kendong ki jongi kham tam bakin yo bat bakin tip daladi bat ki yo daga kamata jong pilong kung iba ni kini frontline workers ma di perlu pitip ke dari kenapa ibu pihak penduduk beri pilih sini pi ialah dia hi kan namuan ko mo pi nga persangkat bala ko mo pi kini lightly ko mangalabatay mene ka social distance is very important ka mas ka baat batu ka balai ko no ba pin le khoi ni nalo nang ta ko mo pi nga yele kat bala ba ka exercise ka baman ka sengi ngayla ka baar ngathia ka por ka babiang khanang ba ka bormet yung pikan climb tenang ta ka balay ko mo pi ka bam kumno ban iu ban bam kijing bam ki bakam tei ka ya ka met ka phat ko mo pi ka ta ka diga min ka ba nga le aka akini ki saw san banai ka long be kanika rutin jonga ka ba nga penbiang katala bad haka juga pora ni sya ko mo pi men ngi ke meli sya bursen ke ji kenduk beri ko man kasni tenrai nadu bajian ok ni nga ki pajba jonga ko sosi ru ngam ye kenduk su aye hayeng lo mentang ngam kenduk beri su nama nak le ko borsnong ki kerpa ki om pej wat pat long man ye kenduk beri te ngarang sum menjur kata te ngam ye kenduk beri aye te ka bangai kenduk beri ko long be ki badon kam kam ngai kenduk beri yang office nama nang di office pada ko mo pi ka distance ko don de nang ta kibanwan nang thiru ngida kentiu kerteng thik batik kenang bayo don kanu kono suk banyo naka ya information la dekat contact tracing kum bakalo jadi kali berkado sa lalu try ini ba preston dan song kum chief minister nga pi ya kata nga ngamdon ban ong ba ngamdon kata ka bang long chief minister pi kum mangala keren ni pi menne namar nga ngasim tang away banlong kum unong mikmat kadai ke jingjit jong ute ban jerong namar lem kup tang ngam tharai bang dei ban job ngamla ban job election arjalai lem da dei ba ublei ujit yang u tho syun yang bangan wan sekan ka benta tin nakar ka da kong pi hakan ko ka capacity ka banon nga persangkat bala haka bajing tulot kum ubri ban syakri hok ya ka konsesi bat kumju ru ya ka jelame ka lajong itu koi tenakal ka daw phikli ya ka ngijikli ka bedai ban long chief minister menung eset community bang long deputy chief minister kata ngam ju community tenrei ka jik peniat ibu jurong ngalong deputy chief minister tenakal ka daw ngopi ngam don jik community ke bro khoi kaplan nga i ba kadai kaplan jong ban jurong lada uplan yang abangan ngakwa kumtu kan mau bangin dum yo tenrei ya ka ka butmu mo upat ya ka tam don malakhan nga ngayu i ka tan nga daw ngong pi ya ka ni ngam ong bangan don ke jingkwa la ni ka ambition jo nga bangan long si star ngam don kum kata de nga shania ha ka jing peniat uteu bani jirong kum mula jet ya nga bangan long no mi khamat adu ajalai hadu menta bat nga shania ru ya ka jing im go jo nga hau nang ni sikamat
Habis bon ba ko po Tak. jo pi. Bat kejing batai punya kalau dibubon ki isu. Ah. Bat nak liang juga ni ai kejing tut bok tuang. Nang ba ko kejelang ila ben. Ya pun persya kejing orang amat jo. Habis bon. Tak boleh.